संभव है এটা কি সম্ভব আছে कि इस दुनिया में এই দুনিয়াতে থেকে मैं चिंता रहित रह सकती हूँ? संभव है। आप इस दुनिया में बिना আপনি बीमारी के, এই দুনিয়াতে থেকে बिना चिंता के, বিনা চিন্তাতে बिना दुखों के जीवन जी सकते বিনা हैं। দুঃখে আপনি জীবন কাটাতে পারেন। जीसस ने कहा मुझे अपना बोझ दे दे, প্রভু যিশু বলেছে তোমার বোঝ আমাকে দিয়ে দাও, मैं तुम्हें महिमा दूंगा, तुम्हारी इज्जत करते हुए तुम्हें आगे लेके जाऊं। वचन कहता है मत्ती 3 उसकी 1 से 12 आयत में, বাক্য বলে মথি 3:12 परमेश्वर का एक जन खड़ा होता है कि लिखा उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ঈশ্বরের জন একজন দাঁড়ায় সেই টাইমে জন ভবিষ্যদ্বক্তার টাইমে आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, আর জিহুদিয়ার জঙ্গলে প্রচার করতে লাগলেন যোহন্না ভবিষ্যদ্বক্তা मन फिराओ যে মন ফেরাও क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया কেন है। স্বর্গ রাজ্য সন্নিকট এসে গেছে। कहता मन फिराओ, বলছে মন ফেরাও। ये बाइबल यूनानी भाषा से लिखी गई है এই বাইবেল ইউনানি ভাষাতে লেখা আছে और यूनानी भाषा में मन फिराने का मतलब है আর ইউনানি ভাষাতে মন ফেরানোর মানে হচ্ছে मेटी মিটি नियाओ। নিয়াও। परमेश्वर का दास कहता है मेटी नियाओ, मन फिराओ, ঈশ্বরের দাস বলছে মিটি নিয়াও মন ফেরাও क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया কেন है। স্বর্গের রাজ্য কাছে চলে এসেছে। मेटी नियाओ का मतलब है মিটি নিয়ার মানে হচ্ছে टू थिंक डिफरेंटली। मतलब কিছু আলাদা চিন্তাধারা। यूहन्ना कहता যখন ভবিষ্যদ্বক্তা বলছে स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। স্বর্গ রাজ্যের কাছে চলে এসেছে। क्या है स्वर्ग का राज्य? কি হচ্ছে সেই স্বর্গের রাজ্য? स्वर्ग के राज्य में बीमारी नहीं है, স্বর্গের রাজ্যতে কোনো রোগ নেই, रोना नहीं है, স্বর্গ রাজ্যতে কোনো কান্নাকাটি নেই, कलेश नहीं है, স্বর্গ রাজ্যতে কোনো ক্লেশ ঝগড়া নেই, चिंता नहीं है, স্বর্গ রাজ্যতে কোনো চিন্তা নেই, दुख नहीं है, কোনো দুঃখ নেই, अंदर की पीड़ा नहीं है, ভেতরে কোনো জ্বালা যন্ত্রণা নেই, मानसिक पीड़ा नहीं है, কোনো মানসিক দুশ্চিন্তা নেই, चिंता नहीं है। কোনো চিন্তা নেই। कहता स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। বলছে স্বর্গ রাজ্য কাছে চলে এসেছে। लोग पूछेंगे क्या ऐसा संभव है লোকরা বলবে এটা কি সম্ভব আছে कि इस दुनिया में এই দুনিয়াতে থেকে हमें कोई रोग ना हो, আমাদের কেউ আটকাচ্ছে না, কোনো রোগ হচ্ছে না, हमें कोई चिंता ना हो? এই দুনিয়াতে আমাদের কোনো চিন্তাই হচ্ছে না। मेरी तो बहू बहुत तंग करती है, আমার জীবনে তো আমার ওয়াইফ বহুত তং করে, उसने तो मुझ पे केस कर दिया है, সে তো আমার জীবনে কেস করে मैं দিয়েছে, बड़ी दुखी हूँ। আমি অনেক দুঃখতে আছি। क्या ये संभव है এটা কি সম্ভব আছে कि इस दुनिया में এই দুনিয়াতে থেকে मैं चिंता रहित रह सकती हूँ? আমি বিনা চিন্তাতে থাকতে পারি? मेरा तो बिजनेस फ्लॉप हो गया, আমার তো ব্যবসা ডাউন হয়ে গেছে, मेरा तो कमेटियां उठा उठा के मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, खत्म हो আমার गया, কমিটি দিয়ে দিয়ে আমার বিজনেস পুরো ডাউন হয়ে গেছে, मुझ पे कर्जा हो गया। আমার অনেক ঋণ হয়ে গেছে। और आप कह रहे हो আর আপনি বলছেন कि इस दुनिया में এই দুনিয়াতে ये संभव है এটা সম্ভব আছে कि मैं सुखी रह सकूं, যে আমি সুখী থাকতে পারি, कर्जों से मुक्त हो सकूं, আমি ঋণ থেকে মুক্তি থাকতে পারি, बीमारियों से मुक्त हो আমি सकूं। রোগ থেকে মুক্তি থাকতে পারি। यही गुड न्यूज मैं आपको देने के लिए এটা आया শুভ हूं। সংবাদ আমি আপনাকে দিতে এসেছি। हाँ ये संभव है, হ্যাঁ এটা সম্ভব আছে, दिस इज पॉसिबल, এটা সম্ভব আছে, ये संभव है এটা সম্ভব আছে। कि आप इस दुनिया में बिना আপনি बीमारी के, এই দুনিয়াতে থেকে बिना चिंता के, বিনা চিন্তাতে बिना दुखों के जीवन जी सकते বিনা हैं। দুঃখে আপনি জীবন কাটাতে পারেন। आप कहेंगे कैसे? আপনি বলবেন কি করে সেটা? क्या मुझे धर्म बदलना पड़ेगा? কি আমার ধর্মকে চেঞ্জ করতে হবে? क्या मुझे 25,000 देने पड़ेंगे, मेरे सिर কি पे हाथ আমাকে रखा जाए, 25,000 টাকা দিতে হবে লেহ্যান্ড করার জন্য? कोई तेल पानी में खरीद लूं, কিছু আমি তেল জল আমি কিছু কিনে নেই? या इस चर्च को डोनेशन दे दूं, 2 लाख पास्टर मुझसे बात कर ले, मैं ठीक हो जाऊं? কি এই মণ্ডলীকে 2 লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে কথা বলে সবকিছু সলভ হবে? परमेश्वर बहुत अमीर है, ঈশ্বর অনেক ধনী আছে। वो ये खराब खराब काम करने के लिए नहीं आया है। ঈশ্বর খারাপ খারাপ কাজ করার জন্য কোনোদিন এই দুনিয়াতে আসেননি। उसने कहा প্রভু যিশু বলেছেন, अगर तुझे स्वर्ग के राज्य में एंटर करना है, প্রভু যিশু বলেছেন যদি স্বর্গ রাজ্যে যদি প্রবেশ করতে চাও इसी धरती के ऊपर এই দুনিয়ার উপরে
आगे की दुनिया नहीं, আগের দুনিয়া নয়, वो तो है ही है, ওটা তো পরের দুনিয়া তো আছে, पर किसे मालूम आगे की दुनिया है। কিন্তু কে জানে এরপর পরের দুনিয়া স্বর্গরাজ্যে কি আছে। अगर परमेश्वर इस दुनिया में काम नहीं कर सकता मेरी जिंदगी में, যদি ঈশ্বর এই দুনিয়াতে আমার জীবনে কাজ না করতে পারে, तो आगे क्या गारंटी है फिर। তো আগে কি গ্যারান্টি আছে ঈশ্বর আমার জীবনে लेकिन কাজ করতে जीसस পারে। ने कहा, কিন্তু প্রভু যিশু বলেছে, मैं इसी दुनिया में तेरे ऊपर काम करूंगा, আমি এই দুনিয়াতে তোমার উপরে কাজ করব, इसी दुनिया में तुझे चंगा करूंगा, এই দুনিয়াতে আমি তোমাকে সুস্থ इसी করব, दुनिया में तुम्हें छुड़ाऊंगा। এই দুনিয়াতে আমি তোমাকে উদ্ধার দেব। लेकिन क्या करना पड़ेगा? কিন্তু কি করতে হবে? चंदा देना पड़ेगा, কি টাকা দিতে হবে, धर्म बदलना पड़ेगा। ধর্ম চেঞ্জ করতে হবে। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। বাইবেলে কোনো জায়গায় এরকম লেখা নেই। जो লোग ऐसा करते हैं वो गलत है। যারা এরকম করে তারা রং আছে। बाइबल में लिखा है मन फिराओ, বাক্যতে বলছে মনকে ফেরাও, मेटामोनिया, মন ফেরাও, कहता थिंक डिफरेंटली। একটু আলাদা চিন্তাধারা করো। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ- धर्म बदल लो, সে এরকম বলেননি যে ধর্ম চেঞ্জ করো। कहता स्वर्ग राज्य में जाना है, বলছে স্বর্গরাজ্যে যেতে চাও, सोच को बदलना होगा। নিজের চিন্তাধারাকে বদলাও। ओ ये क्रिश्चियन, ও এটা তো খ্রিস্টান আছে, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। ও আমি ওখানে যাব, ওই মন্দিরে ओ যাব ये না। धर्म बदल देते हैं यार। আরে এরা তো ধর্ম চেঞ্জ করে ভাই। कहता अगर तुम्हारी सोच ऐसी है যদি তোমার চিন্তাধারা এরকম আছে, फिर तुम उसके राज्य में प्रवेश তো नहीं कर ঈশ্বরের सकते। রাজ্যতে তুমি প্রবেশ করতে পারবে না। अगर तुम्हें डर लगता है যদি তোমার ভয় লাগে, मैं चर्च चला जाऊंगा যদি আমি মন্ডলীতে যাই, तो लोग क्या कहेंगे, তো লোকরা আমাকে কি বলবে, मैं नहीं जाऊंगा। আমি সেখানে যাব না। कहता फिर तुम उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर তো सकते। তুমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। हो अगर मैं चर्च चला गया ও যদি আমি মন্ডলীতে যাই, तो मुझे सारी बाइबल की बातें फॉलो करनी पड़ेंगी। ও তো সকল বাইবেলের কথা আমাকে বাক্য ফলো করতে হবে। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते যদি তুমি এটা করতে পারবে না, फिर तुम इस दुनिया में दुखी ही रहोगे, তো তুমি এই দুনিয়াতে তুমি দুঃখী থাকবে। और वो दुख परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिए আর हैं, সেই দুঃখ ঈশ্বর তোমাকে দেয়নি, वो शैतान ने दिए हैं। সেই দুঃখ শয়তান তোমাকে দিয়েছে। तुम्हारे एक बच्चा हो তোমার যদি একটা বাচ্চা হয়, या 10 बच्चे हो, যদি তোমার 10টা বাচ্চা হয়, तुम कभी नहीं चाहोगे তুমি কখনো চাইবে না कि 2 बच्चे सुखी रहें, আচ্ছা দুটো বাচ্চা আমার সুখী হোক, 2 बीमार रहें, আচ্ছা দুটো বাচ্চা আমার রোগে दो- পড়ে থাকুক, 2 कर्जे में रहें, আচ্ছা দুটো বাচ্চা আমার ঋণে পড়ে থাকুক, 2 संघर्ष करें, আচ্ছা দুটো বাচ্চা তাদের জীবনে বহু সংঘর্ষ করুক, एक की शादी ना हो। আচ্ছা একটা বাচ্চার যেন বিয়ে না হয়, तुम ऐसा नहीं चाहते। তুমি কোনোদিন চাইবে না। तुम चाहते हो 10 अगर हैं तो 10 सुखी रहें। তুমি চাইবে 10টা যদি আমার বাচ্চা আছে 10টা সুখী হোক। वो परमेश्वर के जब करोड़ों बच्चे हैं इस दुनिया में, সেই ঈশ্বরের যেটা কোটি কোটি বাচ্চা আছে এই वो দুনিয়াতে, चाहता है एक एक बच्चा आशीषित रहे, सुखी रहे और चंगा रहे। ঈশ্বর চায় তার একটা একটা বাচ্চা এই দুনিয়াতে সুখী আর সুস্থ থাকুক। लेकिन आप কিন্তু আপনি उस बच्चे को ब्लेस नहीं कर सकते, আপনি সেই বাচ্চা নিজের বাচ্চাকে আপনি আশীর্বাদ করতে পারবেন না। उस बच्चे की सुरक्षा नहीं कर सकते আপনি নিজের বাচ্চাকে সেরে বেলে সুরক্ষা দিতে পারবেন না, जो आपके कहने में ना हो। যেটা আপনার मतलब বাইরে একদম। जब आपके कहने में बच्चे नहीं होते, যখন আপনার কথাতে বাক্য চলে, বাচ্চা চলে না, आप उन्हें बेदखल कर देते हो। আপনার কথাতে যখন বাচ্চা চলে না, তাকে আপনি ত্যায্য পুত্র করেন। ये दुनिया दुखी इसलिए है আজকে এই দুনিয়া এই জন্য দুঃখে আছে, क्योंकि वो बेदखल हो चुकी है। কারণ তারা ত্যায্য পুত্র হয়ে গেছে। आदम और हवा के पाप ने আদম আর হাওয়ার পাপ हमें बेदखल कर दिया, লোকদেরকে ত্যায্য পুত্র করে और দিয়েছে। यही सुसमाचार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। আর এই সুসমাচার দেওয়ার জন্য প্রভু যিশু দুনিয়াতে और এসেছিলেন। प्रभु ने कहा আর প্রভু যিশু বলেছেন, जो कोई अब मुझ पर विश्वास करेगा যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করবে, वो पिता के साथ मेल मिलाप कर আর लेगा, সে পিতা ঈশ্বরের সঙ্গে মেলমিলাপ করবে, और उसकी बेदखली कैंसिल हो আর তার जाएगी। ত্যায্য পুত্র ক্যান্সেল হবে। अपने पड़ोसी को बोलो, সবাই নিজের প্রতিবেশীকে বলি, পাশের লোককে বলি, अब तुम बेदखल नहीं रहोगे, এখন তুমি ত্যায্য পুত্র নাও, क्योंकि तुम जीसस के बच्चे बनने वाले हो। কারণ তুমি যিশু খ্রিস্টের পুত্র কন্যা হতে চলেছো। आमीन, আমেন, आमीन। আমেন। लोग पूछते मैं दुखी क्यों हूं? হ্যাঁ, লোকরা বলছে যে আমি দুঃখে কেন? क्या परमेश्वर जिंदा है? কে ঈশ্বর কি জীবিত আছে? तो लोग बीमार क्यों हैं? তো লোকরা কেন রোগী হয়ে যায়? कोरोना क्यों आया? করোনা দুনিয়াতে কেন এলো? मेरे रिश्तेदार क्यों मर गए? परमेश्वर है तो। যদি ঈশ্বর আছে তো আমার আত্মীয়রা কেন মরে গেল? मैं आपको गवाही देता हूं, আমি আজ সাক্ষ্য দিচ্ছি আমার জীবনে। और ये गवाही आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। আমি একটা সাক্ষ্য দিচ্ছি, সেই
সাক্ষ্য আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে চেক করতে পারেন। जब कोरोना शुरू हुआ যখন করোনা শুরু হয়েছিল तो हम लोगों के बीच में थे, उन पे ले हैंड करके रोज राशन बांट আমরা रहे थे। লোকদের মধ্যে থেকে লেহ্যান্ড করছিলাম আর রেশনকে দিচ্ছিলাম। जाओ चेक करो फेसबुक और যাও यूट्यूब, সবাই ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়াতে চেক করো আমাদের, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं था, কারণ সেই করোনা আমাদের জন্য ছিল না। क्योंकि हम बेदखल नहीं हैं अब, কারণ আমি ঈশ্বরের ত্যায্য পুত্র ছিলাম না আমরা, उसके निज पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं, কারণ তাদের নিজ পুত্র কন্যা আমরা হয়ে গেছিলাম, उसकी संतान बन चुके हैं। তার সন্তান ছিলাম। हालेलुया। यूहन्ना भविष्यद्वक्ता ने कहा मन फिराओ, যোহন ভবিষ্যদ্বক্তা বলেছেন মনকে ফেরাও, मन फिराओ। মন ফেরাও। उसने 8 आयत में लिखा मन फिराव के योग्य फल लाओ। মন ফেরানোর মতো নিজের জীবনে ফলকে নিয়ে আসো। कौन सा फल? কি রকম ফল? कहता फल लाओ, যোহন मन- ভবিষ্যদ্বক্তা বলে ফল নিয়ে এসো, मन फिराव के योग्य फल लाओ। মন পরিবর্তনের যোগ্য ফল তোমার জীবনে নিয়ে এসো। अगर तुम कहते हो कि हाँ अब मैं मसीह को, यीशु को अपना जीवन देता हूं, तो कहता मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। যদি তুমি বলছো যে হ্যাঁ প্রভুকে আমি জীবন দিচ্ছি, তো সেটা মন পরিবর্তনের রিয়েল ফল সেটা হচ্ছে क्या है फल लाना? কি হচ্ছে ফল আনা? कि आज से मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, कि आज থেকে আমি অবৈধ সম্পর্ক রাখবো না, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतों को नहीं देखूंगा, আমার স্ত্রী বাদ দিয়ে আমি দুসরা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, मैं शराब नहीं पीऊंगा, আজকের পর থেকে আমি নেশা করব না, चोरी नहीं करूंगा, আজকের পর থেকে আমি চুরি করব না, अपने देश के साथ वफादार रहूंगा। নিজের দেশের সঙ্গে আমি বিশ্বস্ত থাকবো। ये है फल लाना, এইটা হচ্ছে ফল আনা। मन फिराव के योग्य फल लाना। মন পরিবর্তনের যোগ্য ফল আনা। आप फिर डरते नहीं हैं, আর আপনাকে ভয় করার নেই। आप चर्च जाते हैं, আপনি চার্চে যান, किसी की परवाह नहीं करते हैं, কারো পরোয়া করার দরকার নেই। आपका एक ही परमेश्वर होता है, আপনার একই ঈশ্বর হয় তখন। आपका सिर सिर्फ जीसस के सामने फिर झुकता है। আপনার মাথা শুধু প্রভু যিশুর সামনে তখন ঝোঁকে। ये है मन फिराव के योग्य फल लाना। এইটা হচ্ছে মন পরিবর্তনের যোগ্য ফল। आमीन। আমেন। अगर आप कहते हैं मैंने प्रभु को जीवन दे दिया है, যদি আপনি বলছেন যে প্রভুকে আমি জীবন দিয়ে দিয়েছি, तो फल रिजल्ट दिखेगा। তো আপনার জীবনের রেজাল্ট সেটা তাদের দেখা যাবে। फिर वो चोरी नहीं करेंगे अपने बिजनेस में, आप তখন সেই ব্যক্তি ব্যবসাতে আর চুরি করবে না। अपनी नौकरी में अपने मालिक के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, যে মন পরিবর্তন করছে তার মালিকের সঙ্গে সে অবিশ্বাস্য থাকবে না। आप ज्योति की संतान की तरह चलेंगे, আপনি জ্যোতির সন্তানের মতো আপনি চলবেন, अंधेरे के कामों को छोड़ देंगे, অন্ধকারের কাজকে আপনি ছাড়বেন, झूठ बोलना निंदा करना छोड़ देंगे, মিথ্যা কথা নিন্দা করা আপনি ছাড়বেন, चुगली करना छोड़ देंगे, আপনি নিন্দা করা আপনি ছাড়বেন, दुश्मनों को माफ कर देंगे, আপনি আপনার শত্রুকে মাফ वैर করবেন, विरोध नहीं करेंगे। বিরোধী আপনি করবেন না। और जब परमेश्वर देखेगा कि आपने ये कर लिया है, যখন ঈশ্বর দেখবে আপনি এটা করেছেন, तो आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर তো जाएंगे, আপনি স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করে চলেছেন। अपने आप हीलिंग हो जाएगी। নিজের আপনা আপ আপনার জীবনে সুস্থতা আসতে শুরু করবে। जो बच्चे नहीं है बच्चे होने शुरू हो जाएंगे, যার বাচ্চা নেই তার জীবনে বাচ্চা হতে শুরু হবে। कर्जा है तो परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देगा, कर्जा खत्म हो जाएगा। ঋণ আছে তো ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ দিতে শুরু করবে, আর আপনার ঋণ খতম হবে প্রভু যিশুর নামে। निराशा है तो निराशा अपने आप खत्म होनी शुरू हो যদি जाएगी, হতাশা আছে হতাশা আপনা আপ যেতে শুরু করবে নিজের জীবনে, क्योंकि उसके राज्य में ये चीजें चलती नहीं है। কারণ তার রাজ্যতে এসব চলে না। अगर आप किसी जानवर को चंद्रमा पे ले जाओ वो मर जाता है, যদি কোনো জানোয়ারকে চাঁদে নিয়ে যান তো সেই জানোয়ার মারা যায়। कोई भी इंसान कोई भी जीवित प्राणी चंद्रमा पे जाता है वो मर जाता है, কোনো জীবিত প্রাণী চন্দ্রতে গিয়ে মারা যায়, क्योंकि वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा है। কারণ সেখানকার বাতাবরণই এমন। अगर आप सूट बूट लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट तो वो ही बचते हैं। তো আপনি স্যুট বুট নিয়ে যদি আপনি পেশার মধ্যে আছেন তো আপনি বেঁচে स्वर्ग का যাবেন। राज्य ऐसा ही है। স্বর্গ রাজ্য সেরকমই आप একদম। जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं, যদি আপনি স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করছেন, आपकी बीमारी, আপনার রোগ, कर्जा, আপনার ঋণ, निराशा, নিরাশা, वो आपके साथ जाती तो जरूर है स्वर्ग राज्य में, আর স্বর্গ রাজ্য আপনার সঙ্গে তো সাথেই তো দেয়া लेकिन হয়, वही मर जाती है वो, কিন্তু সেখানেই মরে যায়। क्योंकि वो जीवित नहीं रह सकती स्वर्ग কারণ राज्य में। সেখানে আর জীবিত থাকে না স্বর্গ রাজ্যে। आप जीवित हो जाते हैं, আর আপনি জীবিত হয়ে যান, बीमारियां मर जाती हैं, আর সেই রোগ মরে যায়, कलेश मर जाते हैं, সেই ক্লেশ মরে যায়, दुख मर जाते हैं, সেই দুঃখ মরে যায়, आंसू मर जाते हैं। সেই কান্না মরে যায়। फिर लोग बोलने लगते हैं ফির লোকরা আপনাকে বলে, तू क्रिश्चियन बन गया, তুমি খ্রিস্টান হয়ে গেছো, तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, তুমি ধর্মকে পরিবর্তন করেছো। लेकिन उसको मालूम नहीं होता কিন্তু তাকে সে বুঝতে পারে না कि हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है, আমি কিছু পরিবর্তন করিনি, हमने मन परिवर्तन किया আমি है, মনকে পরিবর্তন করেছি, सोचने की ताकत को बदला है हमने। চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করেছি। यूहन्ना कहता যখন বলে थिंक डिफरेंटली,
আলাদা চিন্তাধারা করো। अगर तुम अलग तरह से नहीं सोचोगे तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। তুমি যদি আলাদা চিন্তাতে না করো তো স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। मैं क्या बोलता था जब लोग मेरे घर में सुसमाचार देने के लिए आए, যখন আমার ঘরে লোকরা সুসংবাদ দিতে আসতো আমি কি বলতাম? ये अंग्रेजों का धर्म है। এ ভাই ইংরেজের ধর্ম আছে। अंग्रेज चले गए, ইংরেজরা চলে গেছে, इंडिया को दो भाग कर गए, ইন্ডিয়াকে দুভাগ করে দিয়ে চলে গেছে, लेकिन কিন্তু अपना धर्म भी छोड़ गए। নিজের ধর্মকেও ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে ভাই। ये उनकी स्ट्रेटजी है। এ ইংরেজদের একটা স্ট্র্যাটেজি আছে এটা। और मुझे कैसे मालूम हुआ? আর আমি কি করে জানতে পারলাম প্রভু যিশুর বিষয়ে? जो कुछ मीडिया ने सुनाया मैंने सुना আমি লোকরা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রভু যিশুর নামে নিন্দা দেখেছি और विश्वास कर लिया। আর আমি সেটা বিশ্বাস করেছিলাম। जब तक सच्चाई मुझ पे प्रकट नहीं हुई যতক্ষণ সত্য আমার জীবনে প্রকট হয়নি और एक व्यक्ति ने आकर मुझे नहीं बताया আর যতক্ষণ না একটা ব্যক্তি না বলে कि গেছে यीशु मसीह को तुम्हारी धर्म जात से कोई लेना যে देना প্রভু नहीं যিশু है, তোমার ধর্ম জাতের সঙ্গে কোনো লেনদেন वो किसी নেই, धर्म को बनाने के लिए नहीं কোনো आया, ধর্মকে বানাতে নিয়ে আসেনি, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करने भी नहीं आया, তোমার ধর্ম পরিবর্তন করতে আসেনি, लेकिन वो तुम्हारा जीवन बदलने, मन बदलने के তোমার लिए জীবন आया। আর মন পরিবর্তন করতে এসেছে। मेरी सोच बदली আমার চিন্তাধারা বদলে গেছে और यही बाइबल कहती है আর সেটাই বাইবেলে বলছে कि तुम्हें सोच बदलनी पड़ेगी। তোমার চিন্তাধারাকে বদলানোর দরকার আছে। जब तुम बीमार होते हो, যদি তুমি তখন তুমি রোগে পড়ে जब থাকো, तुम्हारा तलाक होने वाला होता है, যখন তোমার বিবাহ সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায়, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, কোনো আত্মীয় কাজে আসে না, कोई समाज काम नहीं आता, কোনো সমাজ কাজে আসে না, बल्कि और गालियां निकालते हैं। উপরন্ত লোকরা আরো নিন্দা जरूर করে। इसमें कमी होगी, এ কিছু তো ভুল আছে এর মধ্যে, जरूर ये करेक्टरलेस होगी, এ চরিত্রতে গলতি আছে এর, ए निठल्ला, इसीलिए इसका काम এ नहीं चला। ঠিক না এই লোকটা। लेकिन जीसस ने ऐसा नहीं किया। কিন্তু প্রভু যিশু করেন এরকম কোনোদিন। उसने कहा, প্রভু যিশু हे বলেছে दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, যে যারা এই দুনিয়াতে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত লোক मेरे पास आओ, আমার নিকটে আসো, मैं तुम्हें विश्राम আমি दूंगा। তোমাদেরকে বিশ্রাম দেব। आज जीसस आपको विश्राम देंगे, আজ প্রভু যিশু আজকে বিশ্রাম দেবেন, वो आपके परिवार को विश्राम देंगे। আপনার পরিবারকে বিশ্রাম দেবেন। आमीन, আমেন आमीन, আমেন। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं यीशु को जीवन देने के लिए, তৈরি আছে প্রভু যিশুকে জীবন দেওয়ার জন্য, सोच को बदलने के लिए। চিন্তাধারাকে বদলানোর জন্য। दुनिया की परवाह मत करो, দুনিয়ার পরোয়া করবে না, ये तुम्हें रोटी नहीं दे सकती, দুনিয়া তোমাকে কিছু খাবার দিতে तुम्हें পারবে चंगा না, नहीं कर सकती, তোমাকে সুস্থ করতে পারবে না, सिर्फ बातें कर सकती है। শুধু কথা বলতে পারবে। कोई 2-4 महीने के लिए तुम्हारा बोझ उठा भी लेगा, কেউ 2-4 মাসের জন্য বোঝ উঠাতেও পারে, उसके बाद बातें सुनाएगा तुमको। তারপর তোমাকে ঠক্কর দেবে, কথা जीसस শোনাবে। ने कहा, मुझे अपना बोझ दे दे, প্রভু যিশু বলেছে তোমার বোঝ আমাকে দিয়ে দাও, मैं तुम्हें महिमा दूंगा, तुम्हारी इज्जत करते हुए तुम्हें आगे लेके जाऊंगा, তোমারকে আমি মহিমা দেব, তোমার মহিমাকে অনেক উঁচুতে বাড়াবো, तुम्हारी बेइज्जती नहीं करूंगा, তোমার বেজ্জতি অপমান হবে না, तुम्हें इज्जत दूंगा, তোমাকে ইজ্জত সম্মান तुम्हारी দেব, इज्जत को बढ़ाऊंगा, তোমার সম্মানকে আমি বাড়াবো, तुम्हें आशीषित करूंगा, তোমাকে আশীর্বাদ করব, तुम्हें चंगा करूंगा। তোমাকে সুস্থ করব। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं मन बदलने के लिए? সকলে তৈরি আছে নিজের মনকে পরিবর্তন করার জন্য? हाथों को हिलाओ अगर तैयार हो मन बदलने যে के लिए। পরিবর্তন আছে তো হাতকে হেলাই। सभी तैयार हैं। সবাই তৈরি আছে। यहां तक कि अगर आप प्रभु में हैं যদি আমি প্রভুতেও আছি আপনি, तो भी कई बार हमें मन फिराने की जरूरत पड़ती है, তখনও আমাদের কোনো টাইমে মন क्योंकि পরিবর্তন করার দরকার পড়ে। प्रभु में चलते चलते कई बार लोग टेढ़े हो जाते हैं, কারণ প্রভুতে চলতে চলতে কোনো টাইমে প্রভুর লোকরা টেরা হয়ে যায়, दुनिया की चीजों में फंस जाते हैं, দুনিয়ার অনেক কিছুতে ফেসে যায়, दुनिया के पापों में फंस जाते हैं, দুনিয়ার পাপে ফেসে যায়। क्योंकि शैतान ये चाहता है কারণ শয়তান চায় कि हम फिर से बेदखल हो जाएं, যে আমরা ফির সে যেন ত্যায্য लेकिन পুত্র হয়ে ऐसा যাই। नहीं होगा, কিন্তু এরকম হবে না কোনোদিন, ऐसा नहीं होगा। এরকম হবে না কোনোদিন। आज से पाप की ताकतें टूट जाएंगी आपकी लाइफ আজ से, থেকে পাপের তাকত ভেঙে যাবে আপনার জীবনে, बीमारी की ताकतें टूट जाएंगी आपकी लाइफ से। রোগের তাকত আপনার জীবনে ভেঙে যাবে আজকের পর থেকে। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचाई आशीष आप প্রভু যিশুর নামে আমেন। উচ্চতা আশীর্বাদ আপনার জন্য, সকলে বলো আমেন। अपने हाथों को उठाओ সকলে হাতকে উঠাবো और कहो, আর বলি, हे प्रभु यीशु, হে প্রভু যিশু, मैं माफी मांगता हूँ, আমি ক্ষমাকে চাইছি প্রভু, मैं माफी मांगती हूँ। আমি ক্ষমাকে চাইছি। अपने मन को मैं तेरी ओर लगाता हूँ, আমার মনকে তোমার প্রতি ফেরাচ্ছি, मैं अपनी सोच को बदलता हूँ, আমার চিন্তাধারাকে আমি বদলাচ্ছি। मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगा আমি आज দুনিয়ার से, পরও আমি করব না আজকের পর থেকে,
लोगों की परवाह नहीं करूंगा आज से। লোকদের পরোয়া আজকের পর থেকে আমি করব না। मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता कबूल करता हूं। আজকে আমি তোমাকে নিজের জীবনে উদ্ধারকর্তাকে হিসেবে গ্রহণ করছি। आज से प्रभु यीशु मसीह আজ থেকে প্রভু যিশু आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। তুমি আমার জীবনে উদ্ধারকর্তা मैं আছো। विश्वास करता हूं আমি বিশ্বাস করছি कि आप मेरे लिए मारे गए, তুমি আমার জন্য মরেছো, मेरे लिए गाड़े गए তুমি আমার জন্য কবরে और গেছো, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। আর তৃতীয় দিনে তুমি আমার জন্য কবর থেকে বেঁচে উঠেছো। मैं विश्वास करता हूं আমি বিশ্বাস করছি आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। তুমি আমার জীবনে উদ্ধারকর্তা আছো। मेरे जीवन में आए, আমার জীবনে এসো, मेरे जीवन में आए, আমার জীবনে এসো, मुझे अपनी संतान बना रहे हैं। আমাকে তোমার সন্তান বানাও, मुझे रिजेक्ट ना करें, আমাকে ত্যায্য পুত্র করিও না, मेरे पापों को अपने लहू से धो दें। আমার পাপকে তোমার পবিত্র রক্ত দ্বারা ধুয়ে দাও। मैं अपना जीवन आपको देता हूं আমি আমার জীবনকে তোমাকে দিচ্ছি प्रभु यीशु मसीह के नाम में। প্রভু যিশুর জীবিত নামে চাই সকলে বলো আমেন। आमीन ऊंचा चाहिए, আমেন। উঁচু চাই সকলে आमीन ऊंचा चाहिए, আমেন आमीन ऊंचा चाहिए। আমেন। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।